सांग माने आपण मन तो जानले काली मो सहित कौन घटी मु आपण मन को सब जनइली आउ जहाँ तो घटवा घटी सारी मन दुख तो होची किंतु मन दुख करियो किछि लाभ नाही मन दुख अच्छी से तो आज व्लॉग किछि मु बनैनी कि व्लॉग वीडियो किछि अपलोड करिनी खाली मो सहित जहाँ इंसिडेंट होता से ऊपर वीडियो करी आपण मन पे पकईली किंतु इंसिडेंट हवा पूर्व जो मु पुरी रे दिनाक थिली पुरी रे व्लॉग वीडियो बनई थिली ताकू रखी एडिट करिकी वर्तमान एबे पकई देबी आपण माने देखिबे काहेकि ना व्लॉग टा जेतु करिछि एडिट करी पकई देले आपण माने देखिले जेतु पुरी रे फैमिली व्लॉग टा मे भी आपण माने भल लागि पारे आउ दिनाक खुशी रे कटला सब किछि हैला संध्या बेल को आसला बेल को ए परिस्थिति ठीक अछि जा हबार थिला तो भाग्य रे हैला बाकी पूरी वीडियो टा अपलोड कर दोची आपण मन देखि नियंतु। गुड मॉर्निंग समस्तिंग को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राखी मंदी ब्लॉग्स। आज ब्लॉग स्टार्ट होजी पूरी घरु आ बाबा को पाखरु। बाबा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत दिन परे लोक मैंने बहुत मिस करते बाबा चा पिउछंदी मते भी चा दिया रखी मुझे उठिली एक्चुअली रात्रि एते मशा शोइबारनी मु भलसे ए भोर भोर टी शोइथिले एने उठिली जीवा मार्केट को माछ भाज कोन आने बाबा को आनिबी नहीं कोन तम इच्छा मु खाइबिनी तमे कोन इच्छा होची कोन खाइबो कुओ मु आइस खाइबिनी तमन चा जीबा मु जल्दी आनी कौन दिया दी करी जाए गाधी बाधी मु कोड जीबी नहीं कोला जंदे भल लागोनी ना कोन ना जे मु कहया तो आनी खाइबो यार सकाळू चिंता करिया भाणी जी कोन खाइबो अरे हम खाइनी रात खाली से जोड़ना भात खाइला जोड़े उपमा ए कोन आइस कोन आसीबो मु जान नाही आइस खुशी से मागुर माछ कहउचंदी ए हे मटन छी मटन कोन कानी बहुत मागुर माछ ने मागुर जाने हम चलिबा हम सब किछ नाही से जा आइस पार्टी जा कहबे हम सब ते राजी हम झोल आलू खाइ लगो ना हम आइस तो कबिरू। अच्छा बहुत दिन परे ये होचे हम बाहर रो दृश्य ये होचे हम चौरा एटी बाबा कोन गाड़ी धोइलेनी गच्छ पत्र रो अवस्था कोन देखि के आसे बाबा रे बाबा पूरा जंगल ही पड़ा बैगण गचरा कि डेंगे सरसर किलो बैगण प्रबल धरची कसी गोटे धरी तले गोटे प्रबल कसी धरची बाकी कखारु टंकर मारी कदली गछटा ये सबुठ बड़ कथा हूँ आज पाग पूरा मेघुआ मेघुआ रखी तो सांग मैंने बर्तमान आम जाऊँ आमिष कौन आणबू देखा कौन माछ भल थो नहीं आसवा आसी गाधी बाधी बाहर जी सीआरी मत नहीं जाऊँ गाड़ी चली चली बोर लग शाग कलम शाग लक्ष्मी माँ यहाँ फेवरेट छुई न छुई तो सांग मैंने जाऊँ कलम शाग आनी भाजी खाଇବା बढ़िया लगे मुझे आइंस खाइबी कलम शाग बोल गली पे तो सांग मैंने रोईटा आनली किलिया रोईटे ता सहित चुंगुड़ी बड़ चुंगुड़ी टी आनी बाबा बसले काटिया बाबा प्रिय मागुर माछ कही कि मागुर माछ नाला बोली आनीपारे ये माछ बर्तमान टी दहीबरा खाइया बहुत दिन पर तो बर्तमान टी खाई दहीबरा खाई लेट है जीवा बुढ़ा दहीबरा खाऊ खाई दियो भोक लगे मम्मी कौन कर मम्मी हाँ कहीं रुटी खाऊन कि रात मो क्षीरटा आनी मो काली गोटे क्षीर आनी तुम मत कहलनि मत आईली अटा नहीं आसता गोटे आसिया पूर्व मत सन्ध्या एत जोर भोक होलानी माने 3टा बेलू भांग खाई पड़े जाऊँगी सन्ध्या एत जोर भोक है मैंने मुझे चिपी 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 रही मुझे कौन मुझे अपेक्षा करदेली मुझे झील आइले कौन जलिया पत्र आण
ସାଢ଼େ 8ଟା ବାଜିଲା ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପେଟ ଖାଲି କ'ଣ ଡାକ ଦେଲା ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦେ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଖାଇଦେବି। ସେ ଡାଲମା ଗରମ କରିକି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ା ପୁରା ଯାଆନ୍ତି ସରିଗଲାଣି ବୋଧେ? ବିସ୍କୁଟ ସରିଲାଣି ପଠେଇଥିଲୁ କିଏ? ହଁ ହଉ। ଆଉ ମହାରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହାରାଣୀ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ରେଡି ରେଡି ଖାଇଦିଅ, ଦହିବରା ଖାଇଦିଅ, କର ଖାଇଦିଅ 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 ଖାଇଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିଦିଅ, ମୋ ଝିଅ ଆଜି କ୍ଷୀର ହେଇଯାଇଛି। ଦହିବରା ଖାଉଛି। ସକାଳୁ ଉପମା ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଦହିବରା। କି ଖିଆ ଖାଉଛି କିରେ? ପୁରୀ ଆଇଛି ବୁଲି ମାମୁଁ ଘର, ଆଉ ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଦଉନି ସେଠି। ମୋ ପିଲାଟା ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଦେଖୁନ କେତେ ଗୋରା, ସେ କେତେ କଳା। ହେ କୋଉଠୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲ? ଜୋର ଚପସି, ଜୋର ଚପସି। ହଁ ହଉ, କୋଉ ଆଡୁଆ ଟୋକି ଏଡିକି ଟିକିଟେ ହେଇଛି କି ନାଇଁ, ତାର ଏତେ ରାଗ। ଦେଖିଲେ ଦହିବରା ଖାଉଥିଲା, କେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ପାଗଳ ସିଏ, ମାନେ ଏଡିଟେ ହେଇଛି ନା, ତାର ଏତେ ରାଗ। ତଣ୍ଟି ଚିପି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ସିଧା। ପାଗଳ ସିଏ। ମାମୁଁ ଗୋଟେଇଲାଣି, ମାନେ ଏଡି ଦହିବରା ପୁରା ଗିନେଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମାନେ ଏତେ ବଦମାସ ଏଇ ଦିନରୁ। ଇଏ ମାଡ଼ ଅଭାବ ହଉଛି, ବହୁତ ଗେଲ ବର୍ଷର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଲି ମାଡ଼ ଅଭାବ ହଉଛି ଆକୁ। ମୁଁ କାହିଁ ବାଡିରି ଚିଲଉଛି କାହିଁକି? ଏଠି ପିଲାଟା କ'ଣ ଚିଲେଇବ? ଏତେ ସାହସ କଣ? ଫଟେଇ ଦେବି ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି, ଯାଇ କାମଟା ସାରି ଦେଇକି ଆସିଛି। ତ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍, ତ ଆମ ପୁରୀ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍ ଆଉ ତାର ଚଟନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଖାଇଲେଣି ଭାତକୁ ମାଛ ତରକାରୀ, ଆମ୍ବ, ତା ସହିତ ମଞ୍ଜି ଭଜା। ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଚିତା ଜୟଦର୍ଯ୍ୟ ଜେଜେ ରାତି କାହିଁ କରୁଛ? ଆଉ ତମେ କାହିଁ ବସିଲ? ବସୁନ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବ। ଆଉ ସାନଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଖାଉଛି ଅଲରେଡି। କ'ଣ ଖାଇଲା? ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଆମ୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାତିରେ କ'ଣ କରିଦେବ ଗୋଟେ? ଜେଜେ ରାତିରେ ବସି ଖାଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଧରିଛି ଖାଇବି ବୋଲି, କିଏ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ପୁଣି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଠା ନାହିଁ କି ଭଲ ବି ଲାଗୁନି ଆମ୍ବ। ମୋତେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚିଲେ ଆମ୍ବ ଭଲ ନୁହଁ। ବର୍ଷା କ'ଣ ହେଲାଣି ଯେ ଆଉ ଆମ୍ବ ମିଠା ଆସିବ? ବର୍ଷା ହେଲେ ମିଠା ଆସିବ ନା। ବୋଲେ ଖଟା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ତ ପୁଅ କହୁଛି ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ତରକାରୀ। ତ ପୁଅ କହୁଛି ମମି କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଲୋ ଏଇ ତୋ ପୁଅଟି ନା କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଆଣିଥିଲୁ? ଏଠି ଚାଲିଛି ଶାଗ ଭଜା ମୋ ପାଇଁକା। ଶାଗ ତ ଆଣିଥିଲ, ଏଇ କଳମ ଶାଗ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେ। ଆଣିଥିଲ ପୁରା ବାଛି ବାଛି ଏଥିରେ ନାକଦମ ହେଲାଣି। କାହିଁକି ସିଏ କହିକି ଦେଇଥିଲା, କହିଲେ ବଢିଆ ଏଇ ଶାଗଟା ନିଅ ଖାଇବ, ଦେଖିବ ବଢିଆ ଶାଗ। ଖାଲି କଳା କଳା ପୋକ, ଖାଲି ପୋକ ଆଉ ଖାଲି ଯେମିତି ପଛପଟ ଲାଗିଛି ଖାଲି ରିବି ରିବି ରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ବାଛି ବାଛି ଦେଖୁନ କେତେ ବାହାରିକି ଅଳିଆ। ଏ ବୋଲ ଛୁଇଁ ବି ଭାଜିଛ? ହଉ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ବୋଧେ କିଛି କଲନି? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାତିକି କ'ଣ କରିଦେବ ଆଉ। ହଉ, ଶାଗଟା ଭଜା ହେଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବି, ଶାଗ ଭଜା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁରୀରେ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବି। ମିସ୍ କରୁଥିଲି ପୁରୀରେ ପଖାଳକୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ପଖାଳ ଭାତରା ସଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ପାଣିର ଭଲ ନୁହଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମିସ୍ କରୁଥିଲି ପୁରୀ ପଖାଳକୁ। ଆଜି ଟିକେ ପଖାଳ, ଶାଗ ଭଜା, ଛୁଇଁ ଭଜା, ଆଳୁ ସିଝା ଟିକେ ଖାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସତ କଥା ମୋତେ ବି ରାଇସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ଆଜି ଏଇଠି ପୁରୀରେ ଯାହା ଯୋଡ଼େ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବି, କାଲିଠୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବେନି ଭାତ ଖାଇବା। ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି, ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା, ରୁଟି ଭଜା, ରୁଟି ସାଲାଡ଼, ଏରା ସବୁ ଖାଇବି। ଟିକେ ମୋ ଓଜନଟା କି କମେଇବି। ଆଇ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ।
ତା ସହିତ ମଣି ଆମ୍ବ ନାଇଁ ମ ମଣି ଗାଧେଇଛେ ଦେଖି ଅନେଇଲେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇଛ ଆଉ ଖାଇଦିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବଢାଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଛୁଇଁ ଭଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖାଇଦବା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବି ତ ଖାଇଦେଇକି ମୋର ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଆଳୁ ପାଗଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆଟେ ହବ ଓ ପଖାଳ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗଟା ବି ବଢିଆ ଖାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଡୁଛି ହାତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି तो सांग मैंने आपण मैंने पचारे बाबुनार 10th रिजल्ट कौन है बाबुना तो 9th पढ़ुला एबे तार 10th है बाकी मिकु +2 एग्जाम देइखला तार आज रिजल्ट बाहरची केते को मार्क अछि को 426 मार्क अछि 71% 600 टोटल मार्क 600 ना को ग्रेड ए ग्रेड अछि ता माने जेटा फर्स्ट डिवीजन अच्छा कांग्रेचुलेशन मिठा दिया हबो जल्दी का को दबो तमे दबो हमको तमे के खाइयो बा तमे को दिन मिको वाले रिजल्ट करिवो खाई बाबा आ कालिया बुआ कोन रोसई करछु चाउमिन करछि चाउमिन नहीं मो अच्छा हां गवती ए चा टिके दियो जिबा बाहरिया भुवनेश्वर जाउ जिबा पूरा ओदा पक्का चाहा हां ओडिया रेडी भाई की दियो भाई को ठेरा चाहा पियोल टिके खाली मां भाणे जी गेलो सो चलछि भाई नियो कौन बुढ़ी माँ को रोसई तुम चलची भाग्यवान तुम खाइबो अरे मो बापा चा देलनी तो बर्तमान टी चा पी देगी बाहर पड़िया भुवनेश्वर बाबा संज देले बाबा मुझे जाऊँगी तो सांग मैंने वर्तमान आम बाहर माँ झी समस्त टाटा टाटा बापा ये बही आउ चंपा कौन गोटे करुच्ची चंपा जाऊँगी टाटा बाबा आसुची बाबा मन दुख माँ कथा मन पकई कांदुले माँ कांदनी जहाँ हम से जहाँ थी से हम ना चंपा तू बुझे पारनु तू थाई तारे बापा कहीं कांदुन तमें तू कौन कष्ट दौचु ना 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 तू कौन कष्ट दौचु मो बापा को खाया पत्र किसी दौनु चापा कर दौनु मुहर जवाब दौचु सब करूची कौन कष्ट दउची मते कुआ सामना रे कुआ माने चारि पटु ओडिया देखिए माने मु तुमको केतेबेले कौन कहिची मु तुम कथा बुझी ना नहीं आ को पुओ तुम कष्ट दउची तो नाही मो मनर कष्ट माने कोन ठीक कथा बापा कष्टा अलग जोटा कि जो मानकर स्वामी स्त्री दंपति कि जने चली गले से जो कष्टा सी जी जार जाइए सी जानते से कष्ट आम जान